What is going on? What's going on? ምን እየተካሄደ ነው? ምን እየተካሄደ ነው? There is a class going on at the moment. There is a class going on at the moment. በአሁኑ ሰዓት ላይ ክላስ አለ። በአሁኑ ሰዓት ላይ ክላስ አለ። What went on last night? What went on last night? ትናንትና ማታ ምን ተካሄደ? ትናንትና ማታ ምን ተካሄደ? I picked up my brother from the airport. I picked up my brother from the airport. ወንድሜን ከኤርፖርት አመጣሁት። ወንድሜን ከኤርፖርት አመጣሁት። Would you come and pick me up from work tonight? Would you come and pick me up from work tonight? ዛሬ ማታ መጥተህ ከስራ ታመጣኛለህ? ዛሬ ማታ መጥተህ ከስራ ታመጣኛለህ? She came back around 10 o'clock last night. She came back around 10 o'clock last night. እሷ ትናንትና ማታ ወደ 10 ሰዓት ገደማ መጣች። እሷ ትናንትና ወደ 10 ሰዓት ገደማ መጣች። When will you come back from France? ከፈረንሳይ መቼ ነው የምትመጣው? ከፈረንሳይ መቼ ነው የምትመጣው? Please come back. It's boring here without you. Please come back. It's boring here without you. እባክህ ተመለስ። እዚህ ያላንተ በጣም ደባሪ ነው። ወይም ደግሞ እባክሽ ተመለሺ። እዚህ ያላንቺ በጣም ደባሪ ነው። Julie came up with a great idea. Julie came up with a great idea. Julie በጣም ቆንጆ ሐሳብ አመጣች። Julie በጣም ቆንጆ ሐሳብ አመጣች። He came up with an answer to the question very quickly. He came up with an answer to the question very quickly. እሱ ለጥያቄው ቶሎ ብሎ መልስ አገኘ። እሱ ለጥያቄው በፍጥነት በጣም በፍጥነት መልስ አገኘ። Can you come up with a better solution? Can you come up with a better solution? የተሻለ መፍትሄ ማግኘት ትችላለህ? ወይም ደግሞ የተሻለ መፍትሄ ማግኘት ትችያለሽ? ወይም ደግሞ የተሻለ መፍትሄ ማግኘት ትችላላችሁ? He finished his work and went back to his flat. He finished his work and went back to his flat. So ስራውን ጨርሶ ወደ አፓርትመንቱ ሄደ። ስራውን ጨርሶ ወደ አፓርትመንቱ ሄደ። When is she planning to go back to Japan? መቼ ነው ጃፓን ለመመለስ እያቀደች ያለችው? መቼ ነው ወደ ጃፓን ለመመለስ እያቀደች ያለችው? መቼ ነው ወደ ጃፓን ለመመለስ እያቀደች ያለችው? I'll go back to the library later. I'll go back to the library later. ወደ ላይብረሪው ወደ መጽሐፍት ቤቱ በኋላ እመለሳለሁ። I'll go back to the library later. በኋላ እመለሳለሁ።
Can you find out what time the restaurant opens? Can you find out what time the restaurant opens? ሬስቶራንቱ ስንት ሰዓት ላይ እንደሚከፈት ማወቅ ትችላለህ? ሬስቶራንቱ ስንት ሰዓት ላይ እንደሚከፈት ማወቅ ትችላለህ? ወይም ደግሞ ማወቅ ትችያለሽ? ማወቅ ትችላላችሁ? I found out that we need to submit our essays next Tuesday. I found out that we need to submit our essays next Tuesday. ጽሁፎቻችንን የሚቀጥለው ማክሰኞ ማቅረብ እንዳለብን አወቅኩኝ። ጽሁፎቻችንን የሚቀጥለው ማክሰኞ ማቅረብ እንዳለብን አወቅኩኝ። I don't know what the weather forecast is for tomorrow, but I'll find out. ምን አይነት እንደሆነ እንደማለት ነው። She came out of the kitchen. She came out of the kitchen. She came out of the kitchen. ከማድ ቤቱ ወጣች። እሷ ከማድ ቤቱ ወጣች። He went to the cafe and came out with a coffee. He went to the cafe and came out with a coffee. ካፌው ሄዶ ቡና ይዞ ተመለሰ። ካፌው ሄዶ ቡና ይዞ መጣ እንደማለት ነው። ካፌው ሄዶ ቡና ይዞ መጣ። Please come out of the bedroom. Please come out of the bedroom. እባክህ ከመኝታ ቤቱ ውስጥ ውጣ። ወይም ደግሞ እባክሽ ከመኝታ ቤት ውስጥ ውጪ። ወይም ደግሞ እባካችሁ ከመኝታ ቤቱ ውስጥ ውጡ። Please come out of the bedroom. Let's go out for dinner. Let's go out for dinner. ለራት እንውጣ። ለራት እንውጣ። እንኳን ወደ እንግሊሽ አምሃሪክ 101 በሰላም መጣችሁ። ናትናኤል ነኝ። አሁን የምናየው በጣም ቀላል የሆኑ ሀረጎችን ነው። የመጀመሪያው be careful. Be careful. ተጠንቀቅ ወይም ተጠንቀቂ ወይም ደግሞ ተጠንቀቁ። Be careful. Be careful driving. Be careful driving. Be careful driving. ስትነዳ ወይም ደግሞ ስትነጂ ተጠንቀቂ ወይም ደግሞ ስትነዱ ተጠንቀቁ። Be careful driving. Can you translate this for me? Can you translate this for me? ይሄንን ልትተረጉምልኝ ትችላለህ? ወይም ደግሞ ይሄንን ልትተረጉምልኝ ትችያለሽ? ወይም ደግሞ ይሄንን ነገር ልትተረጉሙልኝ ትችላላችሁ? Can you translate this for me? Don't worry. Don't worry. አትጨነቅ ወይም ደግሞ አትጨነቁ ወይም ደግሞ አትጨነቂ። Don't worry. Don't worry. Everyone knows it. Everyone knows it. ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ስለዛ ነገር ሁሉም ሰው ያውቀዋል። Everyone knows it. Everything is ready. Everything is ready. ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። He is very famous. እሱ በጣም ታዋቂ ነው። He is very famous. እሱ በጣም ታዋቂ ነው። How's work going? How's work going? ስራ እንዴት ነው? ስራ እንዴት ነው? How's work going? I ate already. I ate already. በልቻለሁ።
በልቻለሁ። I ate already. I can't hear you. I can't hear you. ልሰማ አልችልም ወይም ደግሞ ልሰማሽ አልችልም ወይም ደግሞ ልሰማችሁ አልችልም። I can't hear you. I don't know how to use it. I don't know how to use it. እንዴት ልጠቀመው እንደምችል አላቅም። እንዴት ልጠቀመው እንደምችል አላቅም። I don't know how to use it. I don't like him. I don't like him. I don't like him. እኔ እሱን አልወደውም። አልወደውም. I don't like him. I don't understand. I don't understand. አልገባኝም ወይም ደግሞ አይገባኝም። I don't understand. I don't understand. I don't understand. አልገባኝም ወይም ደግሞ አይገባኝም። The store is far away from here. The store is far away from here. ሱቁ ከዚህ ሩቅ ነው። ሱቁ ከዚህ ሩቅ ነው። It's about to rain. ሊዘንብ ነው። ሊዘንብ ነው። It's almost 4 o'clock. It's almost 4 o'clock. አራት ሰዓት ሊሆን ነው። አራት ሰዓት ሊሆን ነው። They have to decide by next Friday. They have to decide by next Friday. በሚቀጥለው አርብ መወሰን አለባቸው። በሚቀጥለው አርብ መወሰን አለባቸው። I can't decide what to do. I can't decide what to do. ምን ማድረግ እንዳለብኝ መወሰን አልቻልኩም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ መወሰን አልቻልኩም። We're trying to decide how to proceed. We're trying to decide how to proceed. እንዴት መቀጠል እንዳለብን ለመወሰን እየሞከርን ነው። እንዴት መቀጠል እንዳለብን ለመወሰን እየሞከርን ነው። I can count on my parents to help me. I can count on my parents to help me. በቤተሰቦቼ መተማመን እችላለሁ እንዲረዱኝ። በቤተሰቦቼ መተማመን እችላለሁ እንዲረዱኝ። They learn French at school. They learn French at school. ትምህርት ቤት ፈረንሳይኛ ይማራሉ። ትምህርት ቤት ፈረንሳይኛ ይማራሉ። I've learned a lot about computers since I started working here. I've learned a lot about computers since I started working here. እዚህ መስራት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ኮምፒውተሮች ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። እዚህ መስራት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ኮምፒውተሮች ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። The walls are constructed of concrete. The walls are constructed of concrete. ግድግዳዎቹ የተሰሩት ከአሸዋና ከሲሚንቶ ነው። ግድግዳዎቹ የተሰሩት ከአሸዋና ከሲሚንቶ ነው። We'd like the walls painted white. We'd like the walls painted white. ግድግዳዎቹ ነጭ ቀለም እንዲቀቡ እንፈልጋለን። ግድግዳዎቹ ነጭ ቀለም እንዲቀቡ እንፈልጋለን።
When I have a cold, I don't feel like eating. When I have a cold, I don't feel like eating. ጉንፋን ሲይዘኝ መብላት አያሰኘኝም። ጉንፋን ሲይዘኝ መብላት አያሰኘኝም። What do you want to have for lunch? What do you want to have for lunch? ለምሳ ምን መብላት ትፈልጋለህ? ወይም ደግሞ ለምሳ ምን መብላት ትፈልጊያለሽ? ወይም ደግሞ ለምሳ ምን መብላት ትፈልጋላችሁ? I want to have chicken soup for lunch. I want to have chicken soup for lunch. ለምሳ የዶሮ ሾርባ መብላት እፈልጋለሁ። ለምሳ የዶሮ ሾርባ መብላት እፈልጋለሁ።